laban malupit, sige lang, bring it on. Tatlong tupa ko para tumabol trose. Number 100, 2 points! Number 2, Pili Pogi! Pinasa na number 2 ulit! Let's go! 2 points! Number 10, 2 points! Number 10, pasa number 12, dumiretso ay pinasa ba na? Yes! 8-5 in favor of color red. Yes. Sinalaksak. Nagawa ni number 10. 2 points. Number 10. Number 2. Wala. Good. 2 points by number 2. Number 12. Number 12 for 3. Number 12 ulit. Pass to number 10. 2 points. Number 96. Time's up. Number 11. 3 points. Number 29, 3 points. Pass to number 2. Pass to number 11, yes, 2 points. Number 24, shoot the ball. Pass to number 2. Pass to number 2. Pass to number 2 ulit. Yes. Binalik. Chokoy. Tumira. Board. Ikaw lang kilala ko. Sige, speak mo, tumira. Wala. Nakuha na number 2. Binalik, board 3. Pasok. Boy! Aba, Maria, wala. Oh, sino kumuha? Nakuha ko number 2. Binalik, board 3 ka na. Number 11. Bunto ko ay. Ngayong mistake. 24. Tumira. Sabi ba? Pero kung nakuha ko, tukoy. Speak mo, pakulis mo na, copy siya. Okay, number 3 ka na. 7, sumakat, regreso, dun sa baka, pasok. Number 96, gulong pa, tumira. Kenneth Mihan. Number 12, ayan. 8 minutes po. 50 seconds, ayan. JC, ang lupit. Wala, nakapagod pa siya. Pero number 2, nakuha yung bola. Umikot. Hindi lang, wala. Nakuha pa rin yan. Pasok. Number 100. Bumuso. Pero hindi mo nakuha. 96. Pasok. Number 12. Oh, ang lupit na crossover. Iba yung sapatos. Tumira. Pasok. Number 96. 7 minutes and 50 seconds. Okay, the first leg out. Ayan, next leg. Tumira. Aba. Number 11. Tumutok, sinubukan. Tignan natin. Pumasok ulit sa 100. 10 seconds shot clock. Okay. Number 12. Oh, good na. Wala. Pero nakuha po ni Toki. Ayan na, number 26. Super layout. Pasok. Super layout wala. Paging na benefiting na, hindi sa ayan na. Toki, Tumira, 4-3. Pasok. Ayan po. Number 24. Tumira. 4-3. Pasok. Hindi pa. Number 29. Good. Wala. Pero nakuha pasok. Nagapos mo na. Good ball. 2 minutes and 34 seconds. Tumira na sa ito. Nakuha po ni number 19 si Pasto. Tumira sa 3. Wala. Ball. Kain sa po. Good ball. 55-48 yung score. Okay, good ball. Good ball.
Number 96. Superlea, pasok. Pinalik si number 2, sumubok, puspa, pasok. Take the ball. Number 11, pinasa, pasok. Number 26, 1 minute and 20 seconds. Pasok pa rin po, dire-diretso. Dire-diretso. 52 seconds. Tumira, si number 24. Alam ka, perfect. Number 11, nasa ng bola. Hop! Ang lupit. Pinagkita ng ulo. Pasok. 89, dadala ng bola. Tumira ng layup. Binasa lang pala. Nice shot. Aspat. Wala. Ang kwarto na dala. Nakawapo na naman ng hit. Tumira. Number 100. Sa kanya pa rin. Pasok. Number 11, dadala ng bola, tumira, pasok. Pinasa ka number 29, sumugod, tungin pinasa. Number 100, tumira, pasok. Pinasa ka ng amin. Number 100, tumira, sumugod layup, wala. Number 12, pasok. Ayun na. Number 96, tumira, pasok. Pwede na kayo magsaba. Para ng change. Number 100, tumira. Oy, diretso lang po. Number 11, Subagan. Number 96, sa kanya na, tumira. Pasok. Number 12, tumira din. Bawin. Number 12. Second foul. Subagat, ano ba natin? 7 pa ako. Tumira. 29, tumira. Wala. Tumira ko ba? 96. 4 minutes and 10 seconds. Number 96. Sumagat. Lumea. Started. Balik. Tumugin, pasok. Cross over. Number 11, pinulasan ang pala. Number 2, binalik sa number 11, pasok. Number 2, la bola. Sumugod, pinularo. Pasok. Ayan. Binalik ang number 11, pasok. Number 10. Ayan na, tumira. Ang galing kasi. Number 10, sumubog din. Pasok. 3 minutes and 10 seconds. Tumira ng 3. Pasok. Good goal. Number 2, pasok. Alisan ang pula. Number 12. Tumira. Pasok. Next is 1. Football. Number 20 na. 17. Number 10. Kita ko na. Cross over. Kita na number 96. Tumira ng spot. Pasok. Number 12. Tumira. Pasok. Number 11. Kapit siya. Ayun na po. Sinubukan. Dire-diretso lang. Nakuha po ni 29, number 12. Bispa. Tama na naman. Pasok. 40 seconds. Okay. Rescue yung bola. Dala yung bola. 27 seconds. Okay. Isa pa. Counter. Okay. 18 seconds. Pinaksa kay number 10, binalik kay number 29. Take away, pass po. Number 2, pinasa kay number 11. Number 11, tumira. Pasok! Number 2, ina. Sumubok rin. Pinakasa kayo lahat, pasok. Ay, makikinan. Kinan, number 9. Ayun na. Tumira, spot. Pero ang bola. Sumagal. Pasok. Roll. Okay, para naman po. Big personal po. Wala.
Okay, number 12 pa rin, kapag ng bola, pinasa ka number 10, pinasa ka number 29, pasok. Sa baba. Tapos! Good ball po, good ball. Diretso, sa kapitan. Wala na. Number 2, kanya na. Number 12, nag-break. Sumugod. Sa baba. 5 minutes and 10 seconds. Ayan na. Dribble the ball. Tingnan natin. Ibang shoot the ball. Pasok ang bola. Number 29. Ayun na. Pakalupin na ng pasa. Kalupin talaga. Number 29. Kalupin na talaga yung karwas ng panalo ko na. Pasok. Okay. Number 11. James Happy shot. Pasok. Number 12. Number 12. Jemley at Sepul. Purple. Number 12. Ano pa rin? Pasok. Sa baba. Crossover move. Tinasalan pa na. Number 12. Nakala. Wala. Number 12. Pasok sa baba. Break. First leg. Tubig na straight. Wala. 150. And 30 seconds. Number 30 na. Pasok. Number 11. Tumira. Another one. Pasok. Number 12 again. Pinasa kay number 10. 60 seconds. 57 seconds. Number 10. Tumira. Pasok. Good lang. Number 10. Sumagal. Umakapit ako. Number 10. Benji.